भंजनगर वकील संघर नूतन कर्मकर्ता चयन निमंते अनुष्ठित निर्वाचन सफलतार सह संपन्न होइछि। ଏହି ଅବସରରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକ ସମସ୍ତ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଉପସଭାପତି ରଜନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ପଣ୍ଡା ଆଶା କରୁଛୁ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓକିଲ ସଂଘର ସୁନାମ ବଜାୟ ରହିବା ସହ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। आगामी दिन में कार्यकारी कमिटी कर्मकर्ता निर्वाचित हेबे। निर्वाचन को वरिष्ठ आईनजीवी लडुकिशोर आलतिया, त्रिनाथ मल्लिक, बिंबाधर षडंगी, गिरिजाशंकर भूया, ध्रुवप्रसाद त्रिपाठी, अभागिनी विषयी राजेश्वर आचार्य परिचालना करथिले। नवनिर्वाचित कर्मकर्ता बहु विशिष्ट व्यक्ति और अधिकारी शुभेच्छा जणाइछन्ति। गंजाम जिलार एक गुरुत्वपूर्ण बार आसोसिएशन हेउछि भंजनगर बार आसोसिएशन। अनेक समय बार आसोसिएशन निर्वाचन कड़ा मुकाबला होता है। आज किछि कर्मकर्ता कड़ा मुकाबला विजयी होइछन्ति।